নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। আর আজকে হচ্ছে বুধবার, ওয়েডনেসডে। এখন আমি আছি ভিয়মে আমার দুই স্টুডেंट। এটা হচ্ছে আমার স্টুডেंट। बेटा अपना नाम बताओ। युवांश और यशु और यशु और युवांश ददीच। अच्छा, और এটা হচ্ছে युवांशेर बुआर छेले, बुआ का बेटा, बुआ जी का बेटा। बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम गर्व और ननू। मेरा नाम मेरी मम्मा का नाम ममता। अच्छा, आप कहाँ पे रहते हो? बकरी सरा। अच्छा, तो ওরা ঘুরতে এসছে এখানে। मेरी मम्मी के नाम नूपुर, मेरे पापा का नाम आशीष शर्मा। मैं रहता हूँ रूम कॉम्प्लेक्स में, फ्लैट नंबर 246 है। আচ্ছা, ओनर। অনেক কিছু ওরা বলে দিল। এখনকার বাচ্চারা এতই স্মার্ট। তো ওদের দুজনকে আজকে আমি একটা কম্পিটিশানে বসিয়েছি, কে কত ভালো কালার করতে পারে। দুই ভাই মিলে কালার করছে। যার ভালো হবে কালকে সে আমার কাছে প্রাইজ পাবে, একটা ফ্রুটি আর চিপস, ফ্রুটি কিংবা মাজা আর চিপস। তো দুজনে মন দিয়ে আঁকছে। वो सर भूल के बाहर चला गया। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करो, आस्ते आस्ते करो, স্লোলি। ওরা কাজ করছে। और गर्व आपका ड्राइंग दिखाओ। अच्छा हो रहा है, दोनों भाई का ड्राइंग ही अच्छा हो रहा है। अच्छे से कलर करो बेटा। তো ওরা করুক, হয়ে গেলে তারপর দেখবো কে ফার্স্ট সেকেন্ড হচ্ছে। আর কালকে হচ্ছে প্রাইজ ডে। বাই করে দাও, বাই कर दो, गर्व बाई कर दो। बाय बाय।